hot water. We need a tumbler. Ang first mong gagawin ay ito. It's got. First is bourbon. Yan, bourbon. Nescafe stick. Yan. Kailangan natin ng asukal. Dalawa lang na kutsara. Kasi, basta. Ay, tatlo pala. Yan, kalahati lang yung pangatlo. Yan, ganyan lang. Okay, mix-mix lang. Pwede naman to hindi i-mix. Gusto ko lang i-mix. Yan. Nakalimutan ko ipakita, kunin yung ice tube. Wait lang. Ito yung ice tube. Wait lang. Yan. Bubuksan ko tong tumbler. Lalagyan ko ng ice tube. Ikaw. Sino favorite siyang kumanta? Yan guys. Yan, wait lang. Masyado na mahaba. Tapos, lagay na natin itong mainit na tubig. Mainit na tubig yun guys. Gato. Hindi ko napakita. Halo-halo lang. Hot water. Wait lang, kailangan natin ng cold water. And dito na. Lalagay na natin yung tubig. Yan. Yan, punuin natin. Yan. Mix. Ay, hindi pala nakikita. Papakita kasi mahirap ilito na siya. Naririnig nyo naman yung S-tube, diba? Let's, guys. Ang sarap guys.